آج لگ رہا تھا کہ وہ والدین سے مل کے خوش ہے، آپ کو ایسا لگ رہا تھا؟ بالکل میرے سینے سے لگ کے روئی ہے یار. سے یہ نہیں پوچھیں آپ، اس کے لیے تو میرا دل پھٹ جائے گا. میں در اپنے بچوں کے لیے نہیں، میں اس بچی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہمارا پاکستان ٹی وی. امید ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشحال ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوشحال رہیے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مغویہ کمسن بچی کے جو کیس ہے اس میں ہم رات دن کی جگار فیلڈ میں کام کرنا اور بحیثیت ایک خاتون گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں. تو کل میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکی، جس کی میں تہہ دل سے معذرت چاہتی ہوں. ناظرین، کل UN کا ہیومن ٹریفکنگ کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اور کیونکہ کل میری طبیعت ناساز تھی اور میں آپ سے جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکی، لیکن میں نے ایک چھوٹی سی تحقیقاتی رپورٹ جو میں نے تیار کی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہی تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر کل کا دن نکل گیا تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ شعور و آگہی پھیلانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی اہم دن کا انتخاب کیا جائے. تو آج میں اپنی کچھ تحقیق ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس پیراہے میں، کہ جس پیراہے میں کراچی سے کئی کمسن بچیوں کو، بلکہ ملک بھر سے کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ مذہب کے تبدیلی کے نام پہ بچیوں کو جو ہے وہ اغوا کروا کے، اور ایک ویڈیو آ جاتی ہے کہ وہ بچیاں کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے دین اسلام قبول کر کے اس بندے سے شادی کی ہے. اور اسی طرح متعدد پورے ملک کی اور کراچی کی بچیوں کو بھی اغوا کیا جاتا ہے، جن میں انہیں بہلا کے پھسلا کے اغوا کرنے کے بعد ان کا نکاح نامہ منظر پر آتا ہے. اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کس طرح ان معصوم بچیوں کو بہلا کے پھسلا کے گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، اور پھر جب سوشل میڈیا پہ یا والدین کی طرف سے مذمت آتی ہے، کمیونٹیز کی طرف سے مذمت آتی ہے، تو ایک جعلی نکاح نامہ پیش کر کے بچی کی ویڈیو وائرل کر دی جاتی ہے کہ وہ بچی جو ہے اپنی مرضی سے اس شخص اغوا کنندگان میں سے جو ایک کارندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ گئی ہے اور اس نے اپنی پسند کی شادی کی ہے. تو ناظرین، اب یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، نہ ہی اس پہ زیادہ ڈیبیٹ کرنے کی اب ضرورت ہے. اب بچہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے کہ ان بچیوں کو کس طرح سے اغوا کیا جاتا ہے، اور پھر ملکی اور غیر ملکی جسم فروشی کے اڈوں پہ انہیں فروخت کر کے ان کی بھاری قیمت لے کے وہ لوگ جو گینگ ہیں، مافیا ہیں، بردہ فروش ہیں، وہ کس طرح سے جو ہے اپنی ضروریات زندگی میں خوشحال ترین زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے جگر کے ٹکڑوں کو ماں باپ سے چھین کر خود ان کو فروخت کر کے اور خود اپنی زندگی کتنی اچھی گزار رہے ہوتے ہیں. کچھ حقائق ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں، کچھ ہمارے یہاں قانون پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. اور تازہ ترین جو ہمارے یہاں آج کل چل رہا ہے، ایک کمسن بچی جو مغویہ ہے، ملزم ظہیر نے کس طرح سے اس کو اغوا کیا تھا، یہ سب آپ لوگوں کی گوش گزار ہے، لمحہ بلمحہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں. اسی طرح سے نمرہ کاظمی کا بھی کیس آپ لوگوں کے سامنے ہے، ہانی کا بھی ہے، اور حجاب فاطمہ بھی ہے. مطلب متعدد ایسے بہت سارے کیسز ہیں جہاں پہ کمسن بچیوں کو اغوا کر کے اور غلط کاموں کے لیے ان کو اٹھایا جاتا ہے. میں مزید اب آپ کا وقت نہیں لوں گی اور اپنی ایک چھوٹی سی تحقیقاتی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی.
उम्मीद है कि आप मेरी इस कोशिश को सराहेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मुल्क में ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी बुर्दा फरोशी, इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है और सिर्फ रवां साल में बुर्दा फरोशी यानी इंसानी स्मगलिंग के दर्जनों वाक़यात सामने आ चुके हैं, जबकि गुज़श्ता साल ये तादाद मजमूई तौर पे 228 थी। मुल्क में बुर्दा फरोशी को रोकने के लिए क़ानून मौजूद है, लेकिन इस पर मुनासिब अमल दरामद की ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में कैदी सज़ा काटने के बावजूद भी जेलों में कैद हैं। सिर्फ कराची की मुख्तलिफ़ जेलों में 43 केसेस निशानदही हो चुकी है। उनमें गैर मुल्की भी शामिल हैं जो सज़ा मुकम्मल होने के बावजूद मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से अपने वतन वापस नहीं जा सके। बुर्दा फरोशी और इंसानी स्मगलिंग में इजाफ़े की एक वजह पाकिस्तान का जोग्राफिया और कई ममालिक से मुंसलिक इसकी तवील सरहदें भी हैं। पाकिस्तान का शुमार ऐसे ममालिक में होता है जहाँ से लोग बाहर स्मगल होके जाते हैं। दूसरे ममालिक के लोग स्मगल होकर पाकिस्तान आते हैं या ख़ित्ते के दूसरे ममालिक के लोग पाकिस्तान आकर दूसरे मुल्कों के लिए स्मगल हो जाते हैं। मुल्क में अंदरूनी बुर्दा फरोशी बैरूनी बुर्दा फरोशी से ज़्यादा है। हमारी तहकीक के मुताबिक अब तक सामने आने वाले वाक़यात में मर्दों की तादाद 112, ख़वातीन की एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 33 और बच्चों की तादाद 45 है, जबकि 2 साल कबल बुर्दा फरोशी और स्मगलिंग के हवाले से मर्दों के 105, ख़वातीन के 90 और बच्चों के 93 केस सामने आए हैं। नाज़रीन, ये जो मैंने आपको अदाद शुमार आपके गोश गुज़ार किए हैं, ये एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक हैं। हो सकता है रवां साल में इसकी तादाद ज़्यादा भी हो, लेकिन मेरे ज़राए से जो मुझे बिल्कुल तस्दीक शुदा अदाद शुमार मिले हैं मोहतात अंदाज़े के मुताबिक, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ट्रैफिकिंग इन पर्सनल 2018 एक्ट, स्मगलिंग एक्ट 2018 जैसे क़वानीन वक्त की अहम ज़रूरत हैं। इस वक्त इंसानी स्मगलिंग बैनुल अक़वामी डायमेंशन का जुर्म है। बदकिस्मती से पहले पाकिस्तान में तारकीन वतन जिन्हें स्मगलर्स स्मगल करते थे, उन्हें गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ FIR करती थी। अब नए क़वानीन के तहत तारकीन वतन के साथ मुतासरीन जैसा बर्ताव किया जाता है। सिलसिले में ताफ्तान में विक्टिम हाउस कायम किया गया है, जहां डिपोर्ट होने वाले तारकीन वतन को रखा जाता है और फिर उन्हें वापस अपने इलाकों की तरफ भेज दिया जाता है। उन क़वानीन के तहत अगर कोई शख्स किसी स्मगल को घर में जगह देता है तो मज़कूरा शख्स को 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना और गैर कानूनी दस्तावेज़ात बनाने पर भी 3 साल कैद 10 लाख जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह किसी शख्स ने स्मगल होने वाले शख्स को गैर इंसानी तरीक़े से घर में रखा या फिर गाड़ी में रखा या किसी शख्स को गैर इंसानी तरीक़े से ट्रांसपोर्ट किया तो इस पर 5 साल कैद और 20 लाख जुर्माना आयद किया जाएगा। मुख्तलिफ़ ममालिक में इंसानी स्मगलिंग के शिकार अफराद के अगवा जैसे वाक़यात रूनुमा होते हैं और फिर मगविया को तशद्दुद करके वीडियोज़ लवाहिकीन को भिजवा कर पैसे तलब किए जाते हैं। अक्सर कमसिन बच्चियों को मुल्क और बैरून मुल्क जिस्म फरोशी के अड्डों पर फ़रोख्त कर दिया जाता है। इंसानी स्मगलिंग बैनुल अक़वामी क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी है। इस मसले के हल के लिए पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक के सफारत खानों, अदलिया और सिविल सोसाइटी को भी अपना किरदार अदा करना होगा।
पाकिस्तान में बुर्दा फरोशी, इंसानी स्मगलिंग के शिकार लोगों की अक्सरियत गरीब और महरूम तबके से है। जब तक हुकूमत सेहत, तालीम समेत समाजी शोबों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड फराहम नहीं करेगी, इस मसले का हल मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, ये तो थी मेरी छोटी सी एक रिपोर्ट, तहकीकाती रिपोर्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रिपोर्ट पसंद आएगी। आपसे दरख्वास्त है कि मैं आपके सामने फ़ील्ड में भी मसरूफ़ होती हूँ और बहैसियत ख़ातून, जैसा कि मैंने भी आपको शुरू में बताया कि घर की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो मैं अपनी इन चीज़ों को शेयर नहीं कर पाती। आप तमाम मेरे वेल विशर्स थे जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी हौसला अफजाई करते हैं, जो मेरे काम की तारीफ़ करते हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मेरी इन रिपोर्ट्स को ख़ुद भी सुने और आवाम में शऊर उजागर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर करें। आपसे दरख्वास्त है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह की मेरी हौसला अफजाई रही तो मैं अपने काम को बेहतर से बेहतर बना सकूँगी। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए और खुशियाँ समेटिए। अगली कोई तहकीकाती रिपोर्ट या कमसिन बच्ची बिनते मेहदी काज़मी के हवाले से कोई भी रिपोर्ट मुझ तक पहुँचेगी तो मैं आप खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।